दिवाली साउते काली पुजो रिया उत्सव हालेगे चाबाय ना नेसा उत्तर दिनाजपुर रिया काली पुजो को मुद्रे बिग बजेट रिया पुजो मेन लेखान गे रायगंज रिया ओनामी बॉयज सुकांत क्लब रिया पुजो जतक्षण मारांग रे हिजुआ तबे पुजो दो अडी नपाय तेगे हुइसो ताकान रेहो निद्दो विसर्जन मेंदो भाषण रिया पाला और तेहेन ओनामी बॉयज सुकांत रिया काली पुजो विसर्जन रे सेटेरे ताहे काना रायगंज रेन विधायक कृष्ण कल्याणी दुर्गा पूजा तायम काली पूजा गोटा दिसम को मना बताव किया ओंकान मी चितर नेल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ उत्तर दिनाजपुर हनत रिया रायगंज ओनामी बॉयज सुकांत क्लब रे अडिगान क्लब मुद्रे ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ काली पूजा दो निया क्लब रेगी हुईना आर तेहिं ओना काली पूजा रिया गी भाषण को उडू कना कमिटी रेन हड़ को साव रायगंज रेन विधायक कृष्ण कल्याणी আজকে দেখুন রায়গঞ্জের রাজপথে যে হিসাবে জনসেলাব আছে এই কার্নিভাল এই বিসর্জনকে দেখার জন্য, তো এটা গত বছরও আমরা করেছিলাম। তার জন্য রায়গঞ্জবাসীর একটা এক্সপেকটেশন ছিল, আর সেই এক্সপেকটেশন আমরা পূরণ করতে পেরেছি। রায়গঞ্জবাসী যে হিসাবে সাড়া দিয়েছে, সেই জন্য এই সুসজ্জিত কার্নিভাল রায়গঞ্জবাসীকে আমরা ডেডিকেট করছি। সাধারণ মানুষকে কি বার্তা দিচ্ছেন? সাধারণ মানুষকে এই বার্তা দিচ্ছি, দীপাবলি আলোর উৎসব, আর এই উৎসব আমরা খুব মহোৎসব রূপে এবার পালন করেছি। আমি মায়ের কাছে এটাই আরাধনা করব যাতে সকলের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি ফিরে আসুক, এটাই আমি কামনা করছি। আমাদের বিভিন্ন যেসব ডিস্ট্রিক্টে যেসব স্পেশাল সেখান থেকে সেই সব জিনিস আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের ঢাক রয়েছে, লেডিস ঢাক রয়েছে, 20 রকম বাইরের আইটেম রয়েছে, বিভিন্ন 20টা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আনা হয়েছে। খুব সুন্দর লাগছে, রায়গঞ্জবাসীর এত সুন্দর ভালোবাসা পাচ্ছে। রাস্তার দুধারে মানুষ যেভাবে আমাদেরকে সমর্থন করছে, ভালোবাসা দিচ্ছে, তাতে সত্যি আগামী দিনে আমাদের দায়িত্ব অনেকটা বেড়ে গেল। ओना भाषानोक्ते नेलेना अडिगान चितर तुमदा टमाक ढोल नियते अडिगान हड़ को सेटर को तहे कना आर रस्का तलाते विसर्जन कमी होरा को मुचाद किदा। रायगंज खन कौशल मित्र रिपोर्ट ट्राइब टीवी।